प्रभु निकट में उपस्थित हेबा प्रभुंकर वाक्य शुणा अनेक समय आमने अन्य विषय को बेसी गुरुत्व देवछु किंतु मो कहवा अनुसार ईश्वरकर वाक्य को गुरुत्व देवा दरकार। हालेलुया। ए शेष समय ईश्वरकर वाक्य ही हमको सहायता करिवो। ईश्वरकर वाक्य छड़ा किछि नाही कारण प्रभु यीशु मध्य ताहंकर नाम अपेक्षा ईश्वरकर वाक्य को प्राधान्य देले। सेथिपाई ईश्वरकर वाक्य को आम माने प्राधान्य देबा। प्रभुंकर वाक्य आमान को जीवन रे कोन करिवो ना संपूर्ण भाव रे प्रभावित करिवो। आमान को जीवन को पापर परित्राण करिवो रक्षा करिवो। सेथिपाई से वाक्य दरकार। मो प्रिय मंडली अनेक समय ए वाक्य को आम माने साधारण निम्नस्तर भाव रे आम माने नै था किंतु एई वाक्य के आमान को जीवन रे कार्यकारी हेबो आ आम माने नूतन हेबा। सेथिपाई प्रभुंकर वाक्य दरकार। प्रभु यीशु जागतिक विषय प्रति जगत को आसी नथिले। प्रभु यीशु स्वर्गर कथा घेनी आज जगतर लोक मान को कहिले ए जगतर लोक माने परित्राण पांतु रक्षा पांतु नरक उद्धार पाइकी मो सहित स्वर्ग रे रुह। हालेलुया। सेथिपाई गत थर आमे देखितलु पतनर कारण किंतु आज माने देखिबा से तीनोटी विषय मने पकाई दोछि। लुसिफर रो जो निर्माण थिला सेही विषय तीनोटी कारण कोन थिला स्वर्ग रु पतन जगत रु पतन मंडली रु पतन किंतु आज माने देखिबा आत्मिक जीवन रो पतन। ए आत्मिक जीवन रे केति माने पतन होछु जदि माने प्रभु को ठाड़े होछु प्रभु को समय प्रभु को उपस्थिति रे रहछु तथापि शैतान आमन को मन मध्यरे कार्य करी आमन को नष्ट करिया पाई चाहते। मो प्रिय मंडली आज सेति सकासु आम माने शेष काल रे निजकु आम माने प्रभु को निकट रे समर्पित कले मध्य शैतान कोन करछि माइंड को मारी देउछि। शैतान आमन कर हृदय को मारी देउछि। सेति पई आम माने व्यक्तिगत जीवन रे आम माने समीक्षा करिबा दरकार। जीवन आम हाथ रे दिया जायछि। हालेलुया। एई जीवन आम हाथ रे दिया जायछि जेंति आदम एवं हवा को दिया गला स्वाधीनता दिया गला तुमे जेंति ससेप्ति करो आ कोहा गला ए फल खाओ नाही किंतु से माने खाइले पृथ्वी रे पाप कोन हला परिपूर्ण हला आसिला आ सेति पाई बोली जीसु आसीबा को पड़िले किंतु मो प्रिय मंडली आज कहिबार उद्देश्य आम माने शेष काल रे केंति कोन रहबा कोटा आज वाक्य रे लिखा जायछि सेही वाक्य अनुसार जदि आम माने रहु निजको प्रस्तुत करू तो ठीक अछि किंतु ए शेष काल रे ए प्रकार रहिले हेबो नै बोली बाइबल कहउछि। बोली दियंतु 3 रो द्वितीय तिमोथी 3 रो 1-2 द्वितीय तिमोथी 3 रो 1-2 केले जोने ठीक पड़ो। हां किंतु यह जानि थाओ जे शेष काल रे भीषण समय उपस्थित होबो कारण लोक माने आत्मप्रिय धनलोभी आत्मगर्वी अहंकारी निंदक पितामातांकर अबाध्य अकृतज्ञ अपवित्र स्नेहशून्य अमिलन प्रिय अपवादक अजितेंद्रिय प्रचंड उत्तम विषय घृणाकारी विश्वासघातक दुस्साहसी दाम्भिक हेबे ओ ईश्वर प्रिय नहि बरं दयासुद्ध हेबे। प्रभु ए वाक्य रो हमन आशीर्वाद करन। आमे द्वितीय तिमोथी 3 रो 1-2 मात्र आदि देखिबा 1-2 पद मध्य संपूर्ण आमे देखि परिबा नाही कारण समय हे गलानी तो सेथि पई माने आज देखिबा जे ए शेष काल रे आम माने भीषण समय उपस्थित हेबो बोली कहा जाउछि। केमिति मो प्रिय मंडली आज भीषण समय कोन ना जो माने प्रभु कथारे अछंती जो माने मंडली रे बसुछंती जो माने ईश्वरकर वाक्य सुनुछंती जो माने आत्मिक जीवन रे कार्य बढुछंती से मानको पई एक कठिन समय अटे। जो माने पाप रे बुडुछंती होय तो से मानको पई किछि असुविधा नाही किंतु जो माने प्रभु रे अछंती प्रार्थना रो जीवन काटुछंती प्रभुकर वाक्य अनुसार चालुछंती से मानको पई कठिन विषय अटे काहेकि ए कठिन विषय कारण शैतान से मानको पतन करिया पई शैतान से मानको नष्ट करिया पई शैतान से मानको चूर्ण संपूर्ण नष्ट करिके
ନରକକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଯଦି ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛୁ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛୁ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର এই দুই পদ কুহে ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମପ୍ରିୟ ହେବେ। এই ଶେଷ କାଳରେ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମପ୍ରିୟ ହେବେ। ଆମେ ଆତ୍ମପ୍ରିୟ ହଉଛୁ କି? এই আত্মপ্রিয় কোন? ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଉଛି। এই ଶେଷ କାଳରେ ଆତ୍ମପ୍ରିୟ ହେବେ। এই ଆତ୍ମପ୍ରିୟ ମାନେ କଣ? ଖାଲି ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ନିଜର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ନିଜ ଲାଳସାରେ ରହିବେ। ସେଥି ସକାଶ এই ଶେଷ କାଳ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଜ ସୁବିଧାକୁ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର କୁହେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୁହେ ଯେ ସଚ୍ଚୋଟତାର ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରୋମିଓ 15:1-3। ଯଦି କହିବାର ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି, ତଥାପି ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଳବାନ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୁର୍ବଳମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ଉଚିତ ଆଉ ନିଜ ନିଜର ସୁଖ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆସ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀର ନିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରି ତାହାର ସୁଖ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ସୁଖ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ସୁଖ ନିନ୍ଦକମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ବାସ୍। ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖୁଛୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଳବାନ ଯେ ଆମମାନେ ଦୁର୍ବଳ ମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ସହିବା ଆମମାନଙ୍କର ଉଚିତ, ଆଉ ନିଜର ସୁଖ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏ ଆତ୍ମପ୍ରିୟ କଣ ନା? ଆଜି ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲୁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଉପବାସ କରୁଛୁ, ଆମମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବସୁଛୁ, ମାତ୍ର ଆମମାନେ ଯଦି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ନିଜ ଖାଲି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ନିଜର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଚାଲିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତାହା ମନା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କଣ କହୁଛି? ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର କହୁଛି ଯେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଳବାନ ଯେ ଆମମାନେ ଦୁର୍ବଳ ମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ସହିବା ଆମମାନଙ୍କର ଉଚିତ, ନିଜର ସୁଖ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ, ନିଜର ସୁଖ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହୁଛି ନିଜର ସୁଖ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନାହିଁ। କାରଣ এই ଶେଷ କାଳରେ ଆତ୍ମପ୍ରିୟ ଯୋଉ ହେବେ, ନିଜର ସୁଖ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇ ନାହାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବସି ନାହାନ୍ତି, ହୁଏତ ସେମାନେ ସେହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଥିବା ଲୋକମାନେ, ପରିତ୍ରାଣରେ ବଢିଥିବା ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ନିଜ ଉପରେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନାହିଁ? ସୁଖ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନାହିଁ। ଆସ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀର ନିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରି ସୁଖ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କଣ କରିବା ଦରକାର? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହୁଛି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବାସୀ ନିମନ୍ତେ ସୁଖ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ଆମମାନେ ସତରେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ହିସାବରେ ନିଜର ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆମମାନେ ସୁଖ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ନା ଆମମାନେ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଗୁଛୁ, ଆମମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତିକୁ ଦେଖିକି ଆମମାନେ କ୍ରୋଧ ହଉଛୁ କି ଈର୍ଷା ହଉଛୁ କି? କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କହୁଛି ଆସ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀର ନିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରି ତାହାର ସୁଖ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯଦି ଆମମାନେ এই ପ୍ରକାର ଅଛୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ এই ପ୍ରକାର ଅଛି, ତାହେଲେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ହୁଏତ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ এই ପ୍ରକାର କୁହେ এই ଶେଷ କାଳରେ ଭୀଷଣ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ପତନ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ କହିକି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆତ୍ମପ୍ରିୟ ଆସିବ, ଶୈତାନ ଆଣିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସତର୍କ କରିକି ଆମମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ କରିକି ଚାଲିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ପ୍ରଭୁ ହୁଏତ ଆମମାନେ ଉପରେ ଭଲ ଦେଖାଯିବା, ଭଲରେ ଚାଲିବା, ଭଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କହିବା, ଭଲରେ ସବୁ ଭଲ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଦେଖାଯିବ, ମାତ୍ର ଶୈତାନ କୋଉଠୁ ମାରିବେ? ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଇଣ୍ଡରେ ମାରିବେ।
माइंड रे मारी की कार्य करिवे जोटा की देखा जीव नाही एई प्रकार माइंड रे मारी की नष्ट करिवे मो प्रिय मंडली सेति पई आजी आमे देखुछु आत्मप्रिय हेबे ए आत्मप्रिय जोटा की आमान को एक कथा कहूची निज निजर सुख चेष्टा करिबा उचित नहे प्रतिवासी रो निष्ठा निमते मंगल साधन करिबा उचित अटे सेति पई मो प्रिय मंडली प्रभुंकर वाक्य आजी जणाई दूची आमे ए शेष समय अछि सत प्रभु मध्य आमानकर सुख चेष्टा करिथिले आमे देखुछु सेई पद को जेतेबेले आमाने सेई प्रभुंकर वाक्य को आमाने देखुछु एई पद आमान को एई कथा को एई करूतिनी सेई रोमी 15 ए करूतिनी एई कथा कहूची जे आमाने आजी सेई वाक्य अनुसार आमाने आजी सेई वाक्य अनुसार निजको शामिल करकी निजको नम्र करकी जानिबा दरकार ए नम्र हम जीवन आसुनी ए कठिन हृदय आसुची ए कठिन हृदय आमान को कोन करछि ना किछि असुविधा नाही किछि असुविधा नाही बोली कहछि मो प्रिय मंडली आजी प्रभु आमान को ए कथा कहंती प्रभु आमान को हृदय रे आजी कथा कहंती चेतना दियंती तथापि आम माने मंडली रे बहुत भलो मंडली रे बसिबारे भलो मंडली रे गीत गाइबारे भलो मंडली रे प्रभुकर वाक्य कहिबारे भलो मंडली रे सुनिबारे भलो सब विषय भलो होछु मात्र आ माने बाहरे गले मधे भलो हेबा दरकार हालेलुया हालेलुया मंडली रे प्रस्तुत करिया पाई प्रभु चाहंती आमान को प्रभुकर संतान करिया पाई चाहंती मो प्रिय मंडली सेति पाई आमाने अन्य मानकर सुख चेष्टा करिबा तीन पद को रोमियो 15 3 पद कारण ख्रीष्ट मध्य आपनार सुख चेष्टा करि नथिले किंतु जे परि लेखा अछि तुम निंदक मानकर निंदा मो परे पड़िला प्रभु यीशु मध्य आजी निजर सुख चेष्टा कले नाही आमान को पाई से दुख भोग कले आमान को पाई से क्रूस रे चढ़िले आमान को पाई से निर्यातना सहिले जो दंड हमें पाइबार थिला से दंड यीशु क्रूस रे बहन कले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया क्रिश्चियन जीवन आज की प्रकार हेबा दरकार सेति पाई प्रभु कहउछंती जे तुमे कोन करो ना शेष काल रे ए जो आत्मगर्भी होय तो आमान को जीवन रे मने मने आत्मगर्भी जदी रही भी रहउची ता हेले होय तो आम माने प्रभु को ठारू दूरे हेबा सेति पई प्रभु आज आमान को सहायता करंती प्रभु आमान को दया करंती प्रभु आज आमान को अनुग्रह करूछंती आज एई कथा आमान को कहिकी सतर्क करूछंती मो प्रिय प्रभु आज आमान को सतर्क करूछंती प्रभु आज आमान को जणावछंती सेति पई आसंतु आमाने से प्रभुकर वाक्य को आम माने सुनी के चलीबा दरकार कारण आमे देखुछु गोलियात निजर शरीर ओ बड़ नै की गर्भ कला गोलियात ए प्रकार गर्भ कला गोलियात ए प्रकार कार्य कला जहा की से निजको जेते बेले उन्नति परि देखाइला से सरे से पतन हेला सेति पई प्रभु आज आमान को ए कथा कहंती जे प्रभु आपण मानकर सुख चेष्टा करि नथिले आम माने मध्य आजी प्रभुकर वाक्य रे आमे रहिबा दरकार 2 कोरिन्थी 5:15 पढि दियो आउ से समस्त को निमते मृत्यु भोग कले जे परि जो माने जीवित से माने आउ आपण आपण निमते जीवन यापन न करी से माने को निमते मृत्यु भोग कले ना ताहा को निमते जीवन यापन करंती कहानी मते मंडली जीवन यापन करबा दरकार जो ये मंडली पई रक्त देछि जे मंडली पई आजि से क्रूस रे चढ़िछि जे मंडली पई आजि समस्त शरीर को क्षत विक्षत करिछि से मान ताहां को पई आजि मंडली कोन करबा दरकार जीवन यापन करबा दरकार हालेलुया এই পদକୁ ଭଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ এই পদ ଆଜି এই ବିଷୟ କୁଏ ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ଆମମାନେ ସେ ପ୍ରକାର କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିକି ସ୍ୱାର୍ଥ ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହୁଛି ଆମର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବୁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନାହିଁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଲଢିବା ଦରକାର ପ୍ରଭୁ କୋନ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଠାରୁ ତାହା ଲହଡ଼ିଲେ ଆମମାନେ ଆଗକୁ ବଢିବା प्रभु आम ठारू से इच्छा लोनती से प्रभु आमान को ए प्रकार चाहते आमान को जीवन रे ता हेले आमाने सफल हेबा
ताहेला माने प्रभुଙ୍କର संतान हेबा मो प्रिय मंडली हुए तो एई वाक्य आमान को पाई कष्टकर विषय हे पारे किंतु आत्मारे परित्राणर विषय आसे हालेलुया हालेलुया सेति पाई प्रभु आमान को एई कथा कहती जे आमे आजी एई प्रकार भावरे चलीबा कारण एई पद 15 पद भलरे सुनतु कारण समय नै मु सेति पाई अल्प अल्प मु कहबा पाई जाउची कारण आजी प्रभु जीसु जे दंड पाइले हम पाई आजी आम माने आजी जीसु को पाई कोन करबा दरकार जीवन यापन करबा दरकार जीसु को ठारे आमाने जीवन यापन करबा दरकार जो जीसु को पाइछु से साधारण प्रभु नहोती साधारण ईश्वर नहोती से ईश्वर आजी आमान को कथा कहती से ईश्वर आजी ए प्रकार कथा कहती तांकरी वाक्य द्वारा परामर्श करूछंती हुए तो आमाने आजी भलरे अछु आजी भलरे अछु काली हुए तो भलरे थिबा बोली कोन ग्यारेंटी अछि कि अछि कि यारे नाही सेथि पाई प्रभु आजी जेते बेले आम जीवन आम हाथ रे दैछंती आमे से जीवन को आम माने गठन करबा दरकार आम माने निज व्यक्तिगत जीवन रे निज को माने समीक्षा करिकि आम माने प्रभु कठारे रहिबा मो प्रिय मंडली कारण प्रभु आजी आमान को एई प्रकार वार्ता दे ईश्वरकर वाक्य द्वारा आमान को एई कथा कहउछंती जो द्वारा आम माने को प्रभुकर एक आशीर्वादर कारण है जो द्वारा माने प्रभुଙ୍କର एक अनुग्रहर कारण हेबा सेथि पाई शेष काल रे आत्मप्रिय हेबा नाही ए शेष काल रे आत्मप्रिय हेबा नाही निजे निजको समीक्षा करिबा निजे निजको प्रभु को निकट रे समर्पित करिबा फिलिपियो 2 रे फिलिपियो 2 रे खुशी जेनो समस्त यीशु ख्रीष्टଙ୍କ विषय चेष्टा न करी स्वार्थ चेष्टा करନ୍ତି हां जेनो समस्ते यीशु ख्रीष्टଙ୍କ विषय चेष्टा न करिकि कोन करନ୍ତି स्वार्थ चेष्टा करନ୍ତି निजर सुविधा चेष्टा करନ୍ତି निजर असुविधा हेले यीशु प्रभु प्रभु बोले हमें कहतो मु हेउ आपण माने हेउ समस्ते प्रभु मते रक्षा करो प्रभु मते सहायता करो प्रभु मते एटा दियो सेटा दियो एटा ए सब विषय कहि थाउ किंतु सुविधा हेले यीशु के प्रभु के आमे सतना विषय मो प्रिय मंडली आमे जो राज्य पाई आज ए मंडली रे प्रस्तुत होछु जो तांकरी सहित रहिबा पाई आज आमाने ए मंडली रे प्रस्तुत होछु आज निजर स्वार्थ चेष्टा न करिकि आमाने प्रभु यीशु को ठारे रहिबा दरकार प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କର विषय चेष्टा करिबा दरकार जो प्रभु आमान को रास्ता दैछंती प्रभु आमान को आज महानता दैछंती से प्रभु को ठारे आमे रहिकि चलीबा दरकार ता हेले आम माने उपकृत होई परिबा ता हेले आम माने एक आशीर्वादर कारण होई परिबा अनेक प्रभु ए प्रकार लोक मान को डाकिछंती राजा महाराजा मान को मध्य डाकिछंती तांको निकट को डाकिछंती शिष्य मान को डाकिले अनेक विश्वासी मान को डाकिले समस्त कोन तांको सहित रहिले कि रहिले नाही जे निजको प्रभु को निकट रे समर्पित होला जे निजर भूल को बुझी पारिला जे निजको संपूर्ण प्रभु कठारे प्रार्थना करिके जीवन काटिला जे पाप ठारू दूरेई गला जे पाप को दूरेई गेला से प्रभु कठारे रहि पारिला से प्रभु कठारे रहि पारिला सेथि पई मो प्रिय मंडली आछि प्रभु आमान को एई कथा कहती प्रभु आमान को एई विषय जनाती जे जो प्रभु आम पई जीवन देले ताहा पई आमाने आछि कोन देउछु आज कोन देउछु मंडली हिसाब रे 2 घंटा बसिया पाए हमर सक्षम नाही 2 घंटा माने बसिकी ताकर वाक्य सुनिया पाए सक्षम नाही आज 2 घंटा माने प्रभुकर निकटवर्ती हेबा पाए सक्षम नाही अनेक समय माने कष्ट लागि थाई निजको किंतु प्रभु आज आम पाए जो एते कष्ट सहितती ताहा माने भूली जाउछु सेथि पाई प्रभु आमनकु एई समीक्षा करिया पाई आम जीवन को परिवर्तन करिया पाई एई शेष काल रे आत्मप्रिय न हेबा पाई आज ए कथा कहउछंती किंतु आमे अनेक समय रे आमे निजको देखिताउ निजर जीवन को देखिताउ खाली निजर मोर हेउ मोर सुविधा हो मोर अन्यर सुविधा हो कि न हो नाही আজি যদি মোর সুবিধা হউছি অন্যর মধ্যে সুবিধা हो हालेलुया हालेलुया অন্যর অসুবিধা হইলে আমারে খুশি হইতো অন্যর অসুবিধা হইলে মানে তাଙ୍କ বিরুদ্ধে কথা হইতাও প্রভু এটা কথা কই নাতি মণ্ডলী রে প্রভু তাঙ্করি বাক্য দ্বারা এই কথা কইছন্তি নিজর স্বার্থ চেষ্টা খালি ন করু অন্যর চেষ্টা করু
ଅନ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉମାନେ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠାଉ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆମେ କରୁଛୁ କି? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କି? ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉମାନେ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ? ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ବେଶୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରି ପ୍ରଭୁ କହୁନାହାନ୍ତି ନା ଶେଷ କାଳରେ ଆମେ ଯେମିତି ଆତ୍ମପ୍ରିୟ ନ ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ରହିବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆସନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଦେଖିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କ'ଣ? କାରଣ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମପ୍ରିୟ ହେବେ। ଆଉ କ'ଣ ହେବେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଧନଲୋଭୀ ହେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କ'ଣ? ଧନଲୋଭୀ ହେବେ। এই ধন হি সমস্ত অনিষ্টর কারণ। এই সমস্ত প্রকার লোভরু আমি কোন হেবা দরকার? আপনাকে দূরে রখিবা পাই বাইবেল কହୁଛି। লুক 12:15। বাইবেল কোন কହୁଛି? প্রভুଙ୍କର বাক্য কোন কହୁଛି? ଆମ ଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ ହେବା ନାହିଁ। ଲୁକ 12:15। ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହଁ। ସାବଧାନ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲୋଭରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରରେ ରଖ। ହଁ। କାରଣ ଜଣେ ଲୋକର ଜୀବନ ତାର ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଲୋକର ଜୀବନ ତାହାର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅମାର ତିଆରି କଲା, ଆଉ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ରଖିଲା, ଆଉ ସେ ନିଜକୁ କହିଲା, ରେ ମନ ତୁ କେତେ ଖାଉଛୁ ଖା, ଆନନ୍ଦ କର, ପ୍ରମୋଦ କର ବୋଲି କହୁଥିଲା। ସେଇ ରାତିରେ କ'ଣ କୁହାଗଲା ତାଙ୍କୁ? କ'ଣ କୁହାଗଲା? ରେ ମୂର୍ଖ, ଆଜି ତୋଠାରୁ ତୋର ଜୀବନ ତାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା କି ସେଇ ଧନ? ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମକୁ এই ବିଷୟ ଦେଉଛନ୍ତି। এই ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସାବଧାନ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲୋଭରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରରେ ରଖ। ଆଜି এই ଲୋଭ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଲୋଭରେ ଅଛୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ। କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ହନାନ୍ୟ ସଫିରା କ'ଣ କଲେ? କ'ଣ କଲେ ହନାନ୍ୟ ସଫିରା? ଲୋଭ କଲେ ନା ନାହିଁ? ଯେତିକି ଜମି ବିକା ହେଇଥିଲା ତାର ଅଧା ଲୁଚେଇକି ସେମାନେ ନେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଜାଣି ପାରିଲା, କ'ଣ ହେଲେ? ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଲେ। ଆଜି ଆମେ କାହାକୁ ଠକୁଛୁ? ଆଜି କାହାକୁ ଠକୁଛୁ ଆମମାନେ? ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶେଷ କାଳରେ ଆମମାନେ ଯେପରି ଧନ ଲୋଭୀ ନ ହେବା, ଆମମାନେ ଲୋଭୀ ନ ହେବା, ହନାନ୍ୟ ସଫିରାଙ୍କ ପରି ଯେପରି ଆମମାନେ ନ ହେବା, ହନାନ୍ୟ ସଫିରାର ଆତ୍ମା ଆମ ଉପରେ ଯେପରି ଆବିର୍ଭାବ ହେବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। এই লোভ গোটে পাপটে। এই লোভ কোন অটে? পাপটে। ସେଥିପାଇଁ ପାପର ବେତନ କ'ଣ? ମୃତ୍ୟୁ। এই লোভ ପାପଟେ। ପାପ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ପାପ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ এই ଲୋଭରୁ ଆମମାନେ ଦୂରେ ରହିବା ଦରକାର। এই লোভ ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ କଳୁଷିତ କରିବ। এই ଲୋଭ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ। ହନାନ୍ୟ ସଫିରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିଲେ ସେମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦାନ ଦେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଲୁଚାଇଲେ। ସେଥିରୁ ଲୁଚାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଲା? ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମମାନେ এই ଲୋଭରୁ ଆମମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରେ ହେବା ଦରକାର। এই ଲୋଭ କ'ଣ କରିବ? ଆମମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ ଆଣିବ। এই ଲୋଭ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ? ଦୁଃଖ ଦେବ। ସେଥିପାଇଁ এই ଲୋଭରୁ ଆମମାନେ ଦୂରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆଜି ଆମେ ଲୋଭ ଛାଡୁଛୁ କି? ଲୋଭ ଛାଡୁନୁ। ପଇସା ପ୍ରତି ଲୋଭ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଉପାସନା ପ୍ରତି ଲୋଭ ଅଛି କି ନାଇଁ? ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ସମୟ ବାହାର କରିବା ଦରକାର। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ କାନ୍ଦିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ, এই ସମୟରେ ଉପାସନା ଅଛି, এই ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି, এই ସମୟରେ ଶେଷ ସମୟ ଆସୁଛି। ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ନିଜକୁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ମୋତେ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଦିଅ, ମୋତେ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଦିଅ। ଖାଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ଧନରେ ମୁଁ ଲୋଭ କରିକି ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ଯେପରି ମୁଁ ନ ପଡ଼େ, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ବାକ୍ୟରେ ପଢ଼ିବି, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପଢ଼ିବି। କାରଣ
तुमरी राज्य रे आसीबा निमंते हालेलुया आज प्रभु को राज्य रे रहिबा पाई प्रभु को ठारे माने जीवन यापन करिया पाई आज प्रभु आमको ए कथा कहती मंडली रे सिखाती मंडली रे पढेबा पाई आमको ए कथा कहती मो प्रिय मंडली प्रभु यीशु मध्य आसिले समस्त को एकाठी करिकी से पहाड़ पर्वत उच्च स्थान को नेकी चारि पटे लोक मान को बसाईकी से प्रभु कर वाक्य कहिले हालेलुया हालेलुया कहार कथा कहले स्वर्गर कथा से मान को कहिले मन परिवर्तन करो कारण स्वर्ग राज्य सनिकट बोली कहथिले से मान को परिताण रो विषय कहथिले से मान को परिवर्तन रो विषय कहथिले जेपरि से माने रक्षा पाइबे आज मध्य आमान को सहभागिता दरकार बिना सहभागिता रे प्रभुंकर आमाने जदियो गौरव करूछु तथापि सहभागिता दरकार तांकर उपस्थिति रे आसीबा दरकार तांकर उपस्थिति सानिध्य तळे बसिकी तांकर वाक्य सुनिकी निज जीवन को परिवर्तन करिबा दरकार ख्रिस्टियन जीवन ताहा ओटे मो प्रिय मंडली আজি आम माने केते दूर আজি प्रकार होछु केते दूर माने प्रभुकर निकटवर्ती हेकी ए प्रकार सचोटतार जीवन रे आम माने चालुछु ताहा प्रभु आमन को पछारिबा पाई चाहती ताहा प्रभु को आम माने देखाइबा समय तो आसीबो दिने ए प्रकार दिन आसीबो सेते बेले तो निश्चित आमे कहिबा सेति पई ता पूर्वरु आमन को जीवन को समीक्षा करिबा ए कठिन हृदय को भांगिबा ए कठिन हृदय रे प्रभु केबे भी उपस्थिति हेबे नाही तृतीय विषय को देखिबा तृतीय विषय प्रथम विषय हला आत्मप्रिय द्वितीय विषय होची धनलोभी तृतीय विषय होची कोन आत्मगर्भी ए आत्मगर्भी माने कोन एहा उटे गर्भ ए गर्भ तो भयंकर भावरे मनुष्य को नष्ट करि दी ए गर्भ को प्रभु केबे भी पसंद करि नाहंती गत थर मध्य देखिलु आमे जे शैतान केमती पतन होई गले शैतान केमती से धूलिसात होई गले আজি এই গর্ভ আজি মনুষ্য को नष्ट करे मो प्रिय मंडली আজি आमाने गर्भ न करू जहा भी पाऊ जहा भी हम जीवन रे पाऊ देखंतु आज आमाने देखिबा गीत संहिता 49 रो 6 50 रो 6 पद गीत संहिता 49 रो 6 पद जो माने आपना मानकर संपत्ति निर्भर रखंती हां ओ आपना मानकर धनर बाहुल्य दर्प करंती जो माने आपण मानकर धनर बाहुल्य रे दर्प करंती मोर ज्ञान अछि मोर बुद्धि अछि मु सब करि परिबी मोर कोनोसी असुविधा नाही बोली गर्भ मने मने गर्भ करंती से मानकर गर्भ प्रभु देखंती मनुष्य देखंती नाही मात्र प्रभु देखंती सेति पई आमे आत्मगर्भी हेबा नाही हालेलुया हालेलुया जदि आम जीवन आत्मगर्भी अछि ताहा चिठारु दूर करिबा दरकार जदि आमार कदी जीवन रे एई प्रकार लोभ अछि आजि ठारु दूर करिबा दरकार जदि आमार को जीवन रे आत्मप्रिय अछि आजि ठारु ताहा माने दूर करिबा मो प्रिय मंडली काहे कि ना प्रभुकर राज्य पय आमे प्रस्तुत होछु प्रभुकर सानिध्य तळे प्रभुकर उपस्थिति रे बढिया पय आमे प्रस्तुत होछु एई जगत हमर नुहे এই জগত আমার নহে जो जगत पई आम माने आम शरीर को एते प्रेम करूछु एते स्नेह करूछु टिके कोठेले घा हेले संगे संगे में मेडिसिन लगाउछु कोन हेले आम माने संगे संगे डॉक्टर पाखु जाउछु आज आत्मा को पई मददता करिबा दरकार हालेलुया आज आत्मा को पई से प्रकार करिबा दरकार कारण ए शरीर तो सब दिन रहिबो ना এই শরীর দিনে মরিব এই শরীর দিনে দেখা দিব নাই এই শরীর মরিলে কেহি মধ্য পচারিব নাই তো পরিবার লোক মানে হয়তো মাসে 2 মাস কাঁদিবে তারপরে ভুলি যাবে কিন্তু আত্মা চিরকাল পর্যন্ত রহিব মো প্রিয় মণ্ডলী সেই আত্মা কো পাই আমারে চিন্তা করিবা দরকার সেই আত্মা আমমান কো পাই আজি হয়তো কিছু করি পারু না কাহিকি आत्मा को बुड़े पाई जेति शरीर दिया गला प्रभु एक शरीर देले ए शरीर जगत रे रहिबो ए शरीर जेति कार्य कले ही आत्मा परिचालित हेबो सेति पई ए शरीर चिंता करिवा दरकार हालेलुया 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 आजि शरीर कष्ट पाइले आमाने कष्ट पाउछु ए शरीर आजि आमाने शरीर को प्रेम करिबा निहाती एटा निहाती दरकार प्रभु देइते शरीर ए शरीर को प्रेम करिबा किंतु ए शरीर मध्य आजि आत्मा को प्रेम करिबा दरकार आत्मा को
କରିବା ଦରକାର। ଆଜି ଆତ୍ମଗର୍ଭୀ এই শরীর করুছি আত্মগর্ভী করুছি ସେଥିପାଇଁ ଆଜି আপনা ধন বাহুল্ୟରେ দর্প କରୁଛି জ্ঞান বাহুল্ୟରେ দর্প କରୁଛି আজি মোর এইটা ଅଛି মোর সেইটা ଅଛି বলে আমারে দর্প করিথাও এই দর্প দিনে নষ্ট ହେବ কারণ সেই ব্যক্তি যিকি দর্প কলা শেষরে সে নষ্ট হয়ে গলা দেখন্তু গলিয়াত মধ্য নিজর বলরে নিজর কোন না নিজর শরীর উপরে দর্প করুছিলা ইসরায়েল মানকু তুচ্ছ করুছিলা ইসরায়েল পরমেশ্বরকু তুচ্ছ কলা মাত্র সাধারণ জনে যুবা বালক সাধারণ তবে যুবা বালক যেতেবে সে গোটে ছাটিনি নেকি গলা গোটে ছোট পথর নেকি গলা কোন কହୁଛି মতে কুকুর দেখুଛୁ যে মতে তু এঠু মারিবু বলি কହୁଛି সেতেবেলে সে ভুলেইলা শরীর যাক সমস্ত আবৃত হইছি পিতল লুহারে আবৃত হইছি কোন সিতার আউ দেহ নাই সম্পূর্ণ আবৃত হইছি খালি টিকে টিকে মুহ দেখা যাଉଛି দেখন্তু তার গর্ভকু কেমতি পরমেশ্বর ভাঙি যাଉଛନ୍ତି যেতেবেলে সে মারিলা সেই পথর যাইকি কপাଳରେ বাজিলা কপাଳରେ বাজু বাজু সেই গলে কଣ করছি না উপরକୁ ঠিকি মুহ মারি পড়ি যাଉଛି ଶେଷରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଛୋଟ ବାଳକ ଯାହାକୁ କି ସେ ଏହି ପ୍ରକାର ତୁଚ୍ଛ କରୁଥିଲା ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଥିଲା ଯୋଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଥିଲା ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ମାରିଲେ ସେ ଏମିତି ମରିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମୁହ ମାରିକି ପଡିଗଲା ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଗର୍ଭ ମାନେ ନ କରୁ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ପଲେଷ୍ଟିୟ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ପଲେଷ୍ଟିୟ ଯୋଦ୍ଧା ଯେତେବେଳେ ସେ ସେଇ ଛୋଟ ପଥରରୁ ମରିଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ରୋଧ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବଢିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେଇ ପ୍ରକାର କ୍ରୋଧ ହେବା ନାହିଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଗର୍ଭ ହେବା ନାହିଁ ଆମେ କାହାଠାରେ ବି ଗର୍ଭ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ ଜେରେମିୟା 9:24 মাত্র যেবে কেহি দর্প করে তেবে সে আম্ভকু চিহ্নে ও জানে বলি দর্প করু আমি সদা করি পৃথিবীর স্নেহপূর্ণ করুণা বিচার ও ধর্ম সাধন করু কারণ সদা প্রভু কহନ୍ତି এ সবুরে আমার সন্তোষ থাকে প্রভু কোটে সন্তুষ্ট প্রভু আজি কোটে সন্তুষ্ট অছতি আমারে 50 মহলা বিল্ডিং বানাইলে প্রভু সন্তুষ্ট হেবে কি আমি কোটি কোটি টাকা আকাউন্ট রাখিলে প্রভু সন্তুষ্ট হেবে কি নাই নাই প্রভু সেইঠে সন্তুষ্ট হেবে নাই প্রভুଙ୍କର বাক্য কুহে মাত্র যেবে কেহি দর্প করে যেবে কেহি গর্ভ করে সে আম্ভকু চিনে ও জানে বলি দর্প করু প্রভুଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଯଦି ଗର୍ବ କରିବା ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ହାଲେଲୁୟା 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 ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ସେଇଠି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ସେଇଠି ଖୁସି ହେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଁରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ କହିକି ଆମମାନେ ଆଜି ଗର୍ବ କରିବା ଛାତି ମାରିକି କହିବା ମୋ ପ୍ରଭୁ ମହାନ ମୋ ପ୍ରଭୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବାକାରୀ ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି এই গর্ব কোঠে করছু জগতর বিষয়ে জগতর কার্যরে জগতর আজি সমস্ত বিষয়ে আমরা গর্ব করছু সেটিপাই প্রভু তাহা চাহাতে নাই আজি গলিয়াত পরি নষ্ট হেব সেই গর্ব আজি সেই গর্ভ গলিয়াত পরি নষ্ট হেব সেটিপাই প্রভু আমার এই কথা কোনতে প্রেরিত 5:36 হালেলুয়া হালেলুয়া প্রেরিত 5:36 কারণ এতি পূর্বে ইহুদা উঠি নিজকু জনে মহাপুরুষ বলি কহিলা আউ প্রায় 400 লোক তার সহিত যোগ দেলে সে হত হেলা সেই লোক তার অনুগত হইতিলে সেমানে সমস্ত চিহ্নিত হেলে ও অপূর্ণ কার্য হেলে দেখন্তু এই ব্যক্তি কেমতি গর্ব করুছিলা কারণ এতি পূর্বে থিউদা এই থিউদা বলি জনে ব্যক্তি উঠি নিজকু জনে মহাপুরুষ বলি কহুছিলা আউ প্রায় 400 লোক তা সহিত যোগ দেলে সে হত হেলা
जे निजको उन्नत करूछि जे निजको गर्व करी देखाउछि मुसे से कोन हे गला शेषरे मरि गला मो प्रिय मंडली जेति पई गर्व करिबा नाही प्रभुंकर वाक्य एति पई कहूछि कारण ए शेष काल रे भीषण समय उपस्थित हबो ए भीषण समय कोन आत्मिक जीवन रो पतन प्रभु को जानिथिबा लोक मानकू शैतान पतन करिया पई चेष्टा करिवो हृदय रे जात करिवो ए गर्भ को हृदय रे आनिबो निजर बाहु को देखाइबा पई निजर ज्ञान को देखाइबा पई निजर बुद्धि को देखाइबा पई सेही प्रकार गर्भ करैबो शेषरे से ताकू मारिबो केते बड़ आत्मिक व्यक्ति हेले मध्य सेति पई आमाने प्रार्थनार सहित रहिबा दरकार मो प्रिय मंडली प्रभु को ठारे भरोसा रखिके रहिबा दरकार प्रभु को ठारे विश्वास रखिके रहिबा दरकार प्रभु आमन को कढै दियंतु प्रभु सुरक्षा देले आमने जय लाभ करि परिबा हालेलुया प्रभु जदि आमन को छाड़िबे आमने केबे भी आमने बढ़ि परिबा नाही सेति पई आमन को पई प्रार्थना दरकार एक शेष काल रे प्रार्थना करंतु ए थिउदा निजको महापुरुष बोली गर्व करूतिला से हत हे गला आमे आछि की प्रकार आज आमे अछु आज अनेक समय रे आमे निजको प्रमाणित करि थाउ गोटे गोटे जगह रे मु देखुछि गोटे स्थान रे जेते बेले पालक मान को कहा जाय वाक्य कह बोली तांको बने कर अध घंटा बाट को पाई दिया दिबो से कहिबो डायरेक्ट 20 मिनिट कोन निज ऊपर कहि देबे 10 मिनिट प्रभु कर वाक्य कहिबो कोन करिबो प्रभु एटा तांकर निजर कथा कहया पाई के दिया देखि कि प्रभु एथि पई तांको समय देले कि जानिबा दरकार प्रभुंकर वाक्य को हमरे कहिबा निजको उपस्थापन करिबा किछि दरकार नाही प्रभुंकर वाक्य को जेते नामे कहू प्रभु सेठे गौरव पाइबे सेथि पई हम माने आज प्रभुंकर गौरव करिया पई प्रभुंकर प्रशंसा करिया पई जेते आज हमकु सुजोग मिलुची हम माने प्रभुंकर गौरव करिबा दरकार जहा करूची मु हुए तो मनुष्य जानूनी मात्र प्रभु जानते सेही अनुसारे हम माने निजको नम्र करके जेते हमें सही कार्य करिबा सेही प्रभु गौरव पाइबे हालेलुया हम माने प्रत्येक जन ए प्रकार भावरे हम माने जेते बेले कार्य करू प्रिय मंडली सेते बेले हम माने एक आशीर्वादर कारण हे परिबा सेते बेले हम माने एक अनुग्रहर कारण हे परिबा सेति पई प्रभु आमन को एक कथा कहते प्रभु आमन को एक विषय जणाते जे ए शेष काल रे जेते बेले शैतान आमन को हृदय रे एक प्रकार तीर मारिबो एक प्रकार गोली मारिबो आ एक प्रकार से व्यवहार करिबो आमन को जीवन रे ऊपरे भलो ऊपरे गिरजा को जाउछु ऊपरे प्रार्थना करूछु आमने ऊपरे सब काम करूछु बाइबल पढुछु सब विषय करूछु मात्र शैतान कोठे कर मारिबो माइंड रे ए माइंड रे गुडा पानी देबो ए गर्भ आनी देबो ए गर्भ आनी की ए धन लोभ आनी की आज हमकु आज आत्मप्रिय कराई की हमकु मारी देबो हमें जानू नथिबा हमें जानि पारिबा नाही सेति पाई प्रभु आज हमकु कहउछंती ए शेष काल रे ए प्रकार हेबो सतर्क रहो सावधान रहो मोठाले विश्वास करो बोली प्रभु कहउछंती जदि हमने सत्य रे प्रभु को जानि निश्चित भावरे आमाने आमानकर आत्मा जानिबो जेटा सत्य नहीं सेति पई मो प्रिय मंडली आज प्रभु आमन को एक कथा कहती प्रभु आज आमन को ए विषय जणाती देखंतु रोमियो 11 पर्वर 18 पद तेबे सेही डाल गुडी को विरुद्ध रे गर्व करो नाही किंतु जदि गर्व करो तुमके जे मूल को धरि न हो मात्र मूल तुमको धरि अछि एहा जानि थाओ एठे हमें देखुछु मूल डाल गुडा को धरिछि ना डाल गुडा को मूल को धरिछथि निश्चित मूल डाल गुडा को धरिछि जो प्रभु आज हमन को धरि अछथि आज से प्रभु को ठारे हमें गर्व करू हमें जदि गर्व करबा हांडी जदि गर्व करबो कुंभार खुशी हेबे की खुशी हेबे मु एते सुंदर मु एते बड़ा बोली जदि हांडी गर्व करबो मु एते बहुत सुंदर हित बोली गर्व कले कुंभार खुशी हेबे की कुंभार केते बेले खुशी हेबे जदि हांडी कहिबो मो प्रभु मते तयारी कले हांडी कोन कहबा दरकार मो प्रभु मते तयारी कले मो प्रभु मते सुंदर भावरे गढिले बोली जदि हांडी कहिबो
ताहेले कुंभार खुशी हेबो आज आमे मंडली रे मथो एमते आमे कहूछु ना आमे कहूछु जे आमन को आज मामू कली मो द्वारा हैला मोर ज्ञान मोर बुद्धि बोली कहले प्रभु खुशी हेबे कि प्रभु को संतुष्ट करिया पाई आम माने प्रभु को गौरव करिया पाई प्रभु को प्रशंसा करी कथा कहबा जे मो प्रभु कार्य करू मो प्रभु आज पाप उद्धार कले मो प्रभु मोर प्रार्थना सुनिले मो प्रभु आज मते फांकिले आज कठिन हृदय थिला आज मो पापरे चालुथिली भूल बाटरे जाउथिली प्रभु मोर हृदय को आज भांगिले मते आज से गोड़ हाथ को भांगी की नम्र कले बोली कहिले प्रभु से खुशी আজি आम माने आमार को व्यक्तिगत जीवन रे से प्रभु को हृदय को देखुथिबा प्रभु को आत्मा को देखुथिबा प्रभु को हृदय को विचार करुथिबा प्रभु को आज जानिबा दरकार जो द्वारा माने सफल हेबा जो द्वारा माने आशीर्वाद रो कारण हेबा मो प्रिय मंडली आज ए डाळ गुडा को मध्य गर्भ करूछंती जो द्वारा से माने मूल धरि ना मूल कुटुंब को धरिथि अर्थात जे प्रभु आज ज्ञान बुद्धि देई अछंती जे प्रभु हमको स्मरण शक्ति देई अछंती जो प्रभु आज हमको धन देई अछंती से ऊपर हमें गर्व करछु किंतु देवाल पर गर्व करू ना जिए देला माने ताकू धन्यवाद कहू सेठे प्रभु गौरव पाइबे ना सेति पई प्रभु आज ए तीनोटी विषय रो हमको जणाई देले आसंता थोर माने बाकी तो को हमें सिखिबा कारण समय हैला आमाने दुई तीनोटी विषय सिखिलु आत्मप्रिय धनलोभी आत्मगर्भी आज आसंता थोर अहंकारी निंदक पितामातांकर ज्ञान अबाध्य ए तीनोटी विषय सिखिबा कारण आम माने जानिबा दरकार जे आम माने हमरो चर्च दुईटा बेले समाप्त होची मो प्रिय मंडली काहे कि मो ए कथा कहूची प्रभु भज अछि आ प्रभु भज हैला परे मो आ गोटे चर्च को मते डाकी छथि मु सेई चर्च को जिबी सेठे मते मते वाक्य कहबा पई त संगे संगे प्रभु भज मते देबा पई मते डाकी छथि सेति पई मते सेई स्थान को भी जिबा को पड़िबो किंतु आमार चर्च एठारे दुईठारे वाक्य सरिगा ए दीटा पर्यंत मु सेति पई मु कहिली आज आमाने जानिलु प्रभुଙ୍କର वाक्य जे आज ए शेष काल रे भयंकर एक कठिन समय भीषण समय उपस्थित हेबो ए भीषण समय केमति के समय आत्मिक जीवन रे पतन हेबार समय कहा पाई ना मंडली लोक मान को पाई कहा पाई मंडली रो लोक मान को परिवर्तन करिया पाई मंडली रो लोक मान को आज एई विषय रु रक्षा करिया पाई आज आत्मप्रिय न हेबा पाई आज आत्मगर्भी न हेबा पाई आज धनलोभी न हेबा पाई प्रभु तांकरी वाक्य द्वारा मान को कथा चिंता करंतु ए सब विषय जदि आमान को पाखरे अछि ए आत्मगर्भ आत्मप्रिय धनलोभी जदि ए सब विषय अछि प्रभु को हमने बेसी प्रेम करूनु धन को बेसी प्रेम करूछु दोनटारे आसक्त होछु ताहेले प्रभु को उपस्थिति रे हमें रही परिबा नहीं आज जो राज्य पय हमें प्रस्तुत होछु जो राज्य रे रहिबा पय हमने प्रस्तुत होछु जो प्रभु आज हमको प्रतिज्ञा करिके कहियो छथि से प्रतिज्ञा रो वाक्य गोटे पद पढिबा जहन हलिदिया जहन 14 पर्व करियो प्रभु हमको गोटे प्रतिज्ञा हम देखाइथिली प्रतिज्ञा बड़ प्रतिज्ञा देई अछथि कहछथि तुममानकर हृदय उद्विग्न न हेउ 1 2 3 तुममाने ईश्वर ठारे विश्वास करो मो ठारे मध्य विश्वास करो मोहर पितांक गृह रे अनेक वासस्थान अछि जदि न थांता ताले मु तुमार को कहि थांती मु तुमार पनी को मते स्थान प्रस्तुत करिया को जाउ अछि पुणी मु जाई तुमार पनी मते स्थान प्रस्तुत कले पुनर्बार आसीबी आ मु जे स्थान रे थाए तुमारे मध्य से स्थान रे रहिबो एथि मते मु तुमार को आपना निकट को घेनी दिबी हालेलुया हालेलुया प्रभु आज हमको गोटे बड़ प्रतिज्ञा देय अछंती सेई प्रतिज्ञा रे हमने अटल रहिबा सेई प्रतिज्ञा रे जेते हमने रहिबा सेति सकाश हमने कोन करिबा दरकार ना ए शेष काल रे जो भीषण समय मंडली को पतन करिया पई मंडली को नष्ट करिया पई प्रभु को लोक मान को नष्ट करिया पई आत्मिक जीवन रे बढुथिबा लोक मान को नष्ट करिया पई शैतान केमति के व्यवहार करछि अस्त्र
কোন কোন অস্ত্র ব্যবহার করছি? আত্মপ্রিয়, ধনলোভী, আত্মগর্বী এই অস্ত্র ব্যবহার করছি। অহংকারী, নিন্দক, পিতামাতাঙ্কর অবাধ্য এই প্রকার অস্ত্র ব্যবহার করি আত্মিক জীবନରେ পতন করিয়া পাই চেষ্টা করুছি ମୋ প্রিয় মণ্ডলী। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଯେପରି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ସବଳ ରହିବା, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଚାଲିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବଢିବା। ନିହିମିଆ କଣ କଲେ? ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ତାଡ଼ନ ଆସୁଛି ନିହିମିଆକୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖିକି ସେଇ ଗୃହକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ। ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଖଣ୍ଡା ଧରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ସେଇ ଗୃହକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆମମାନେ ଜୀବନ ରୂପକ ଗୃହ ଆଜି ଆମମାନେ ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଆମମାନେ ନିର୍ମାଣ ହେଇପାରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। এই ঈশ্বরଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ନିର୍ମାଣ ହଉ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କେମିତି ନିର୍ମାଣ ହଉଛୁ? ଅହଙ୍କାର, କ୍ରୋଧ ଏଗୁଡାକ ଯୋଉ ମୁଁ ପଢିଦେଲି, ଯୋଉଟା କି ଆତ୍ମଗର୍ବୀ, ଆତ୍ମପ୍ରିୟ, ଧନଲୋଭୀ, ଅହଙ୍କାରୀ, ନିନ୍ଦକ, ପିତାମାତାଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ନିଜକୁ ଆମମାନେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ। এই ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିପାରିବା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ମଣ୍ଡଳୀରେ ତାଙ୍କରି ସହଭାଗିତାରେ ଆଜି ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜି এই ମଣ୍ଡଳୀରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛନ୍ତି, এই ମଣ୍ଡଳୀରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ, ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁ। ଆଜି এই ସବୁ ବିଷୟ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ହୁଏତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିବା, ଗୀତ ଗାଇବା, ବଢିଆ ଗୀତ ଗାଇବା, ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସବୁ ବିଷୟ କରିବା ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ସେତେବେଳେ ନଥିବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କୁହନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ଆସନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ এই ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଜୀବନକୁ ଗଠନ କରନ୍ତୁ, এই ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଜୀବନକୁ